expert class final. Lonely man bibi na. Ano na lonely man bibi na? Wala init. So Bornok Mangosong, Ray, Ampo, Kimboy, Stanley, JC, Philip, Teres Napat, Michi, Dodong, Juben, Doy. Expert class final hit. Heron, Mati City. Gandang laban to, gandang laban. Grabe karaghan ng tao guys. 2.2 million katao na adire sa Mati. Naipito ka buntis og na 39 ka senior citizen. Tara. Tall shot. Hala, Michelin. Wow. Bornok outside. Tuwara. Galing talaga. Top 10 rider sa buong Pilipinas na para sa Mati City. So, Michelin nakauna, Bornok Mangosong, Bonjo Lagrada, Philip Emilio, Doy, Teres Napat. Wala ko bantay. Wala ko bantay ang nahulog. Kung sikon, ngunit na mo. Ang yawa. Tuwara. Michelin nakauna. Wow. Bornok Mangosong on second. Wow. Wala ni outside si Bornok. Walk section. Hey! Outside. Wala habol Bornok. Wow! Sarami. Up. Wala. Michelin versus Bornok Mangosong. Wow. Oy, Lagrada and Teres Napat, ikalima Doy, Kaunom, Dodong, Philip Emilio, Ray. Hala ka. Tingin ang laban, bay. Wow, sabayan sa ibabaw. Hala, nawala si Bornok. Agay, natumba din silang duha. Tuhara. Ikalima na si Bornok. Natumba din si Mitzi o si Bornski. Hala, walk section. Wow. Outside. Wow. Habol Bornski. Nagpatumba man ikaw. Ikatulo na Bornski. Wala na yung makita guys. Pero Michelin Rivera naguna. Ikadua Teres Napat. Ikatulo Bornok Mangosong kay natumba. Okay, sunod tayo. Ato tawago tayo kay Pantra, linya na madamang Pantra. Okay, so Pantra, ilang pamilya, proceed na muna. Still leading Michelin. And then Teres Napat on second. Bornok Mangosong on third. Ray Baitin.
kabuga. Wow. Usap ang dagat sa itong karera. Pero, malayo pa yan. 10 laps ito. Ang 10 laps. Medyo malagal. Okay, ato next time is 1.2. Sa nakahulog pa yung mga talagang motorcycle. 11.2 kilometers na. So leading yapon Michelin Rivera. Kilometers. Sumimplang Bornok Mangusong. Murag galing atong grandstand sunod na way ko explain na yun eh. Wow. Mitzi Terence Bornok on third. Wow. Di bayan pa din. Sunod, balay. Michelin Rivera mag-ilpon. From Wow. Jansan, sunod Davao. Oy. Emilio, Dodong, dahan sa Batigan. Lagrada Ray Doy. Wow. Kimboy and Jesse. Walay kalipay nga mabati itong pingunali ka sa siya ang mga tao. Simple kayo sa malimpay. Hoy, Wow. Kurang ka na. Natin exportan mo. Oh. Isa ka na eh. Oh, So still leading Michelin Rivera. Pero Teres dapat andyan lang sa likuran. Almerino Adapto. Hoy, niapot na dyan si Governor Nelson Boy Galang Pinapay. Kumanda siya. Mana nila. Mana ni. Ang atong pinalagang Governor kayo sa tatay. Bornok Mangusong on third. Johnson Balur. Lagrada Ray. Bawang Lalo. Wow. Lord beloved Governor ng province of Davao. Wow. We would like to welcome Governor Nelson Boy Bayang-Hiral. Okay, so palagpakan na ito may gala. Na iniguman na nilang paistoryahan na ito ang duha na ito ka-opisyal. No, paistorya. Habang nagpispis sa paistorya ang itong mayor, paistoryahan na ito si Nelson Boy Bayang-Hiral. Next laps. So, saan na nagpispis na? So, welcome. Okay, tambay naman. Nag-slow down si Bornski. Pasunod na ito. Anong nangyari? Okay, so standby, Patra, standby. Standby, Patra. Wow. Hindi mo natapasap. Michelin Rivera, Jensen, Terence Third yapon Bornski. Nagpapasap mo ito sa lino. Ray-Ray, Pagpapagpapito. Poncho Lagrada, Agusa. Ray-Ray Batigan. Ray by date on fourth. Emilio, Dahan sa Batigan, Alsati. Dodong Bandigan. Sa anong mga rider, Stanley Nonyesa. Jesse Pineda. Ako sa Mati, no? Sa Katarina. Sa pinalagang mayon. Honorable Mayor Joel Mayo Almanio sa itong pinalagang gobernador. Nelson Boy Bayang-Hiral ng karoon lang na itabo ka na ay top 10 rider sa Mati City na itabo ka kanina. So, daghang salamat, no? Kay sa ubang lugar, aramos ka sa iyo na ang katawan na mayroon ng 100 pagkatulong ng kanila. Libre. Libre ang registration sa rider. Wow. Pamayra. Libre pagkaon. Dili lang may tabo sa Mati. Teres dapat on second. Michelin Rivera yapon on the lead.
Borski on third. Jordan Herrera Bandigan. Basta basta din. Nanay makapit kay Herrera Bandigan. Yes. Kaya naman yung maginis na yun. Wala na tayo yun. Yes. And we have iba't na maabot today abot today, no? Si Zaira Baco. Waiting for white flag. Medicine Rivera. So Terence Dapat on second. And Bornong Pangosong on third. So Rai Rai Baitit ikaw pat. Hoy 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 hoy. Parang kinapo si Borski. White flag, Medicine and Terence Dapat. Okay, we have white flag now. I pull up the ball for the expert class. So after we have that, we have to serve the baseline. Squeeze ang kamay. Out sa Wow wow wow. squeeze ang kamay. Waiting for checkered flag and waiting for champion Medicine Rivera. Okay, gusto na itong grading ang atong rider. Excellent Rivera, number 1. Terence Dapat, number 2 of Davao City. Asan si Borski? Borski on third. Okay, Archie Torion. Dora, board of Pagong sa mga pagkain mo. Antonia. Bexley Aguilar. Natapat po ginoon. Noyde Bandigan, Mati Napolitan. Emilio of Porto. Oy 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 Borski. Rai Rai Baitit ikaw pat. So Doy Doy Bandigan ikalima, ikaw no Bibilio. Lagrada. And Dodong Bandigan. So champion Medicine Rivera. Of expert category. Second overall. So checkered flag, checkered flag, checkered flag.